সঁচাকৈ বহুত ভাল লগা এটা খবৰ, বহুত ভাল লাগিলে শুনি। ময়ো সুখী হৈ গৈছোঁ সেই খবৰটো শুনি। এজন হিন্দু পুৰুষ হয়, এজনী হিন্দু মহিলা হয়, তেখেতে ৰোজা ৰাখিছে। আৰু তাতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ কি, বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকে শুনকচোন এই নিউজটো, ইমানেই এটা সুন্দৰ, আপোনালোকেও শুনি ভাল পাব। কিছুমান আমাৰ মুছলিম মানুহে ৰোজা নাৰাখে গোটেই মাহটো, তাৰে হিন্দু মানুহে তাৰে কৰি দেখালে যে এজন পুৰুষে এজন মহিলাই যে ৰোজা ৰাখি এনেকৈ হিন্দু মানুহে ৰাখিব পাৰে। সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে সুখৰ খবৰ। বহুত মনত আনন্দ পালোঁ যাতে এই নিউজটো পাই পিনে সকলোৱে, আমিও এনেকৈ সকলোৱে যাতে মুছলিম মানুহে ৰোজা ৰাখে, ৰোজা মাহটোত নামাজ কালাজ পঢ়ে। এজন হিন্দু মানুহে আৰু হিন্দু পুৰুষে কৰিব পাৰিছে যদি, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মুছলিম মানুহে কিয় কৰিব নোৱাৰেনো। আপোনালোকেও পাৰিব, যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ, আল্লাহে আপোনালোকো আগুৱাই নিব। চাওকচোন এই নিউজটো। तीसरा रोजा कंप्लीट हो गया। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कसम से। कसम। पहले भाई मम्मी मुझे रोकती थी, तू क्या मुसलमानों के रोजे रखता है, बंद कर दे, मुसलमान हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत सारी चीजें बोलती थी। मैं चुपके रखता था भाई। अब मम्मी मेरे साथ रोजे रख रही है, मेरे लिए तो बहुत अचंभे वाली बात है। बोलते ना अल्लाह का करिश्मा ही है। मम्मी हाँ, तुमने कैसे रख लिया, मुझे दिल से बताओ। तेने रख लिया तो फिर तुझे देख देख के मैंने बस मम्मी को बस ये बताया था कि व्रत के जैसा है मम्मी, ऐसा कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, कोई गलत चीज नहीं है। तो मम्मी ने भी अब रोजे रखे हैं भाई, दिल खुश हो गया। अल्लाह सच में बहुत बड़ा है। मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा, आप भी आओ, रोजा खोल लो अपना। मम्मी दुआ पढ़